Ladies and gentlemen, on behalf of Sattriya Kendra Guwahati of Sangeet Natak Akademi, I extend to you a warm welcome to the 14th Sattriya Sangeet Samaroh's lecture demonstration session. We all are aware of the situation right now, and the crisis has prompted us to present this program online. Shraddheya Khudibrinda, Sangeet Natak Akademi Sattriya Kendra Guwahatir hoi moi apona khabok এই চতুর্দশ সত্ৰীয়া সংগীত সমাৰোহৰ প্ৰদৰ্শনমূলক বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছো। In today's session, we shall be presenting Dr. Pavitra Pran Goswami's lecture and demonstration on the subject, the theoretical appraisal of rags in Borgit. Former principal of Jorhat College, Dr. Goswami is a traditional artist with proficiency in vocal as well as instrumental music. After extensive research on the traditional performing style of Borgit in the Hotros across Assam, Dr. Goswami is the person who systematized all the 36 rags and 22 talas used in Borgit in his PhD thesis, Borgit, a study of its literature and system of music. He has to his credit books like Borgit, a musicological exploration, and Prabandha Gitor, ঐতিহ্যবাহী পূর্ব ভারতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীত বৰগীতৰ ৰাগ বিৱৰণ আৰু তাত্ত্বিক আলোচনা সহ স্বৰলিপি। Today, his knowledgeable self is here to enlighten us about the theoretical appraisal of rags in Borgit. Namaskar. I take this opportunity to thank Sangeet Natak Akademi and Sattriya Kendra Guwahati for giving me this opportunity to share with you my views on the ragas of Borgit. The name Borgit, as we know, is popularly ascribed to a special set of devotional songs set in classical ragas and sung with the accompaniment of scientifically measured talas composed during the late 15th and the early 16th centuries AD by Srimanta Shankardeva and his disciple Sri Sri Madhavdeva, the two chief exponents of Vaishnavism in Assam. However, what I would like to say is that by Borgit we should refer not merely to a bunch of songs, but to the special trend of Indian classical music that Shankar Madhava consciously tried to popularize through all of their lyrical compositions, which include the songs of their dramatic works called Anka 2, set in similar ragas and sung with the accompaniment of similar talas. The musical trend that Borgit reminisces is the trend of Prabandha Gana. It is noteworthy that during Shankardeva's time, the holy places and temples like those of Jagannatha of Puri and Srinathji of Vrindavan were the living centers of dance and music, and the musical trend in vogue everywhere was that of Prabandha Gana. The practice of the Ashtapadis of Joydeva's Gita Govinda is known to have been alive till then in those temples. Hence, we may infer that Shankardeva fully mastered the musical system of Prabandha Gana during the pilgrimages and afterwards composed Borgit on that model. The significance of the ragas of Borgit must be assessed in that historical perspective. The traditionally ideal style of performance of Borgit, as is done in the satras and village namghars, exhibit all the 5 dhatus or musical parts of a Prabandha Gana, namely Udgraha, Melapaka, Dhruva, Antara and Abhuga, as described by Pandit Sarngadeva in Sangeet Ratnakara. In such performances, the singing of a Borgit is preceded by a recital of several khuls, tals, and 1 or 2 pairs of negara
which conforms to the corresponding instrumental orchestra called Udgraha that preceded the actual singing of a Prabandha Gana. The bhajanas or the rhythmical compositions played in the orchestra comprise several parts such as Jorani, the prelude, Sahini and Guru Ghat, the ghat played in honor of the Guru. All these parts may not be played in all the satras, but the Guru Ghat is played everywhere. The Guru Ghat is followed by a composition called Rag Talani or Rag Tal that follows a rhythmic pattern of 4 strokes and 1 gap, along with which the raga of a Borgit as such is elaborated. This rhythmic elaboration of the raga of a Borgit corresponds to the Melapaka Dhatu of Prabandha Gana. Then comes Dhruva, Antara and Abhuga successively. The first 2 lines of a Borgit are marked as Drung, which is an abbreviation of Dhruva. The rest of the Borgit, though marked as Pada, may be split into 2 parts, namely Antara and Abhuga, in accordance with the difference in singing style. The Dhruva portion is sung in a single tala. Again, the last line of a Borgit is sung several times, repeatedly, with the accompaniment of a rhythmic composition called Thela Bajana, which entirely differs from the other talas played with Borgit. The moment the Thela Bajana started, one comes to know that the Borgit has come to its end. Hence, this portion of a Borgit deserves to be marked as Abhuga, as the Abhuga Dhatu indicates the end of a Prabandha Gana. The singing style of the lines in between Dhruva and Abhuga is quite different, as each line is repeatedly sung in 2 different talas. Hence, this portion of a Borgit deserves the name Antara, as the Antara of a Prabandha Gana marks the antar or difference between Dhruva and Abhuga. Looking at the evolution of Indian music, we see that after the Prabandha style of music has become obsolete, the dhatus like Udgraha and Melapaka have also been discarded from the modern forms of classical music, and in the new system, the parts of a song have come to be known as Sthai, Antara, Hansari and Abhuga. But in the traditional singing style of Borgit that reminisces Prabandha Gana, we may still observe the continuation of the dhatus like Udgraha and Melapaka. Let us show it through a demonstration. I will first play the last part of the Guru Ghat as a demonstration of the instrumental prelude called Udgraha. Then my student, Miss Sangeeta, will sing Raga Mahura, keeping pace with the tempo of the Rag Talani that progresses following a rhythmic pattern of 4 strokes and 1 gap.
You must have noticed that Miss Hanghita has elaborated the raga using sounds like ta, na, na, a, and words like Krishna, Shankara, Guru, Hari, Ram, etc. Indeed, there is the practice among some bhaktras of uttering words like Krishna, Shankara, Guru, Hari, Ram, Govinda, etc. in the raga portion, while some other bhaktras prefer to utter meaningless sounds like Tana, Ne, Ri, Hereri, Hauri, etc. instead. Again, in some bhaktras, we notice the use of both the sets of words and sounds, as we have noticed in Hanghita's rendering. Now, without going into the controversies among the orthodox circles as to which of the above practices is correct, we may conclude that from the musical point of view, the differences involved are quite immaterial. If we concentrate upon the tune of the raga, the words like Krishna, Shankara, etc. will cease to connote anything and appear like the sounds Tana, Nevi, etc., mere vehicles for elaborating the raga. The names of Shankara and sometimes even of Madhava may, however, be safely concluded to be the later incorporations, reflecting the great esteem in which their devotees have been holding them through the years. At this point, we may also note that the utterance of the various names of Lord Vishnu, such as Krishna, Hari, Rama, Govinda, etc., and even the names of Shankara, Madhava, in the rendering of raga of a Borgit, has historical significance too. It is noteworthy that the Omkara as the symbol of Chaitanya Nada and such meaningful phrases as O Ananta Narayana, Tu Hi Ananta Hari, etc. as the abridged forms of Deva Vandana or Guru Vandana were used in the Alapa part of ancient Indian Raga Sangeeta too, prior to the influence of the court singers of the Mughal period. One of my friends asked me a few days back whether in the traditional singing of the raga of Borgit we have anything like Arohana and Avarohana. I told him that ever since the days of Shankardeva, the ragas have been learnt and practiced through an oral tradition as Gurumukhi Vidya without the help of notations. The learners have been mostly made to learn through repeated practice. The whole process is so scientific that whatever is taught, the learners learn thoroughly. They can easily recognize a raga by just listening to its starting or any part sung by someone and detect easily whenever someone digressed from one raga to another. Indeed, one has to be very careful while singing a raga because the slightest carelessness may lead to digression. Just to give one example, there is a point in raga Ohira from which one may digress to raga Akhwari and vice versa. Let us demonstrate. Miss Hanghita will first sing a portion of a raga Ohira and then show how from a particular point one may digress to raga Akhwari. Krishna Shankara Guru Hari Rama This is Ohir. Now she will show the point from which one may digress from Ohir to Akhwari. Krishna Shankara Guru Hari Rama The
traditional singers can easily detect such digressions without the knowledge of the notes used in either of the ragas. Not only that, they can also correct the mistake after detection on the spot, returning to the original raga. Coming back to my friend's question, I would like to draw the attention of the audience to the fact that the singing of the ragas of Borgit progresses step by step, and the learners are made to learn like that. In the Sattriya circles, the various steps of a raga are known by the names like Khor and Toloni, Bohoni, Uroni and Ghuroni. Thus, although the terminology like Arohana and Avarohana are not familiar in the Sattriya circles, the terms like Khor and Toloni or Bohoni, Uroni and Ghuroni have similar connotations, maybe even better. Khor, for example, means something like the starting point or base, and Toloni means raising the voice or the tune. Similarly, Bohoni means the starting, Uroni means flying or raising the tune, and Ghuroni means coming back or letting the tune go down. So it will not perhaps be unjustified if we project the Sattriya term Uroni as an equivalent of Arohana and Ghuroni as an equivalent of Avarohana. Now let us demonstrate the three steps of Bohoni, Uroni and Ghuroni of a raga. Miss Sangeeta will sing raga Ohiro step by step. Ohiro happens to be a raga sung during the morning hours where all the Vikrita swaras are used. Bohoni. Now she will sing the Uroni part. The Ghuroni part. Ah
is to be noted here that such elaboration of a raga of Borgit done through certain fixed steps leaves little scope for creative imagination on the part of the singer, as in case of the alapo or bol alapo of the modern khayal type of music. We must, however, remember that such was the characteristics of all raga renderings of the ancient form of music, especially of Prabandhagano. There are altogether 36 ragas attached to the Borgits and the Ankor Gits: Ohir, Akhwari, Borari, Bakhanta, Belwar, Bhatiyali, Bhupali, Dhanasri, Gandhar, Gauri, Kolyan, Kamud, Kanara, Kou, Kolyan, Hindura, Kedar, Karunya Kedar, Lolit, Mahur or Maur, Mahur Dhanasri, Mollar, Nat Mollar, Purbi, Haranga, Hindura, Sri Gandhar, Sri Gauri, Sri Poyar, Huhai, Shyamgera, Tur Bakhanto, and Tur Bhatiyali. Out of these, some are unitary in character and some others are of mixed or compound nature, involving the fusion of two or more ragas. In the Sarita Puthis, we get the mention of ragas like Akash Mandali, Vayu Mandali, Timir, etc., which are said to have been used by Shankardeva in his first dramatic venture known as Chihna Jatra. But unfortunately enough, those ragas have already become extinct, perhaps because of there being no song either by Shankardeva or by Madhavdeva attached to them. Yet, they might be cited as a historical testimony to the importance attached right from the days of Shankardeva to the practice of the ragas, even apart from the songs set in them. The prevalence of the rag malitas among the Sattriya circles also speaks for the special attention the ragas as such have been enjoying among the traditional performers of Borgit. A few more ragas like Pahari, Gunjori, Amot Kolyan, Sorat, Salengi, Desag, Poroz, Ramgiri, Bhupali, Dhupali, Madhyali, Dyahgera, Malgera, etc. have also intruded into the arena of Sattriya music in some Satras like Borpeta and Kamalabari, probably during the post-Shankardeva time. Although some of such ragas are found in the compositions of a few of the post-Shankardeva lyricists, no evidence is available about their use by Shankardeva or Madhavdeva themselves. These ragas are mostly used in the performance of Ojapali, where besides the verses from the Ramayana and the Mahabharata, the Borgits by Shankardeva and Madhavdeva are also sung in such ragas. In Satras like Borpeta and Kamalabari, Borgits are sung in such ragas in some other occasions too. The Gayans of such Satras often claim that these non-Shankarite ragas, as well as the musico-theatrical form of Ojapali, have been in vogue from the pre-Shankardeva time. The opinions of the scholars often vary on this issue. Thus, while some show the tendency to support the above view, others consider these items to be post-Shankardeva importations. In any case, however, the non-Shankarite ragas mentioned above are not naturally related to Borgit. It may be noted that some of such non-Shankarite ragas, along with other ragas like Gundagri, Sri Gandhakali, Malashri, Patamanjari, etc., attached to a set of songs called Hajuoliya Git, found in Satras like Dakshin Pat, Auniati, and Benganati, are mentioned in the Bodha Sajja Gits, the songs of Joydeva's Gita Govinda, and also
in the lyrical compositions of Durgabor and Pitambor, the junior contemporaries of Shankardeva. The language, the style of composition, and also the names of a few authors mentioned in the songs suggest the Hajualia Geets to be post-Shankardeva creations or importations. Hence, it is not easy to determine whether these non-Sankarite ragas and Geets bear testimony to a supposedly uninterrupted tradition of Raga Sangita in Assam from the pre-Shankardeva time or to the historic interaction with the musical trains of Delhi and Bengal during the post-Shankardeva period, especially under the sponsorship of the Ahom king Rudrasingha. It may be noted that the ragas mentioned above are also found in the tradition of Gauriya Vaishnava Padavali Kirtana of Bengal. Whatever may be the case, these non-Sankarite ragas may possibly help us recover the forgotten forms of the counterparts in the Sarjas, the Astapadis, as well as the lyrical compositions of Durgabor and Pitambor. Ojapali, on the other hand, with a separate set of ragas and a separate style of performance, may rightly be recognized as representing a semi-classical tradition of Raga Sangita parallel to that of Borgit. In the general context of Indian music, the ragas like Gauri, Kedar, Kamud, Kanara, Haranga, Mollar, Nat, Borari, Bakhanta, etc. are known to have originated between the 5th and the 11th centuries AD. The other ragas of Borgit also appear in the ancient musical treatises like the Sangita Ratnakara by Sarangadeva, the 13th century scholar cum musician, and hence are not wholly unheard of in the Hindustani and the Carnatic systems of music too. But the ragas of Borgit, in the forms in which they have been practiced as an indispensable part of religious services for more than 500 years now, can hardly be assimilated to their modern Hindustani and Carnatic counterparts. No other form of music contemporary with or prior to Borgit being alive today anywhere in India, proper comparative analysis is not possible, nor do we have any common standard by which the accuracy of the ragas of Borgit may be judged. Hence, to say that the ragas of Borgit are distortions of their original forms, taking their modern counterparts in Hindustani or Carnatic music as the yardstick, would amount to a sheer negation of the history of the evolution of Indian music. As has been observed, Borgit reminisces the ancient musical trend of Prabandhagana. On the other hand, Drupada and Kirtana or Kriti, the oldest forms in practice of Hindustani and Carnatic music, respectively, evolved at a later stage. Mansingha Tomar, the king of Gwalior of the 15th century, is known to have developed the Drupada form after accomplishing some reform of the Dhruva Prabandha type of songs. Since then, Hindustani music developed through various experimentation by the musicians, and the Khyal style of performance became popular in the 18th century at the initiative of Sadaranga, the court singer of Rangila Badshah Muhammad Shah. By that time, the Drupad form of music also underwent changes, especially as a result of the experimentation by the court singers like Tansen during the reign of King Akbar. Unprecedented changes occurred in the ragas, talas,
as well as in the singing style of Hindustani music. It is said the sastras were at one pole and the practice of music went to the other pole. As a consequence of such changes, the Hindustani ragas acquired new character in the 20th century through such new forms as Khyal, Tungri, Tappa, etc. Hence, it will be a purely unscientific and unhistorical approach to judge the accuracy of the ragas of Borgit set in the ancient tradition of Prabandha Sangeet by comparing them with the changed modern forms of the Hindustani ragas. Description of the ragas also varies in various musical treatises. Let us take the example of Raga Basant. The first mention of Basant is found in Sangeet Samoyasar by Parsadeva, where Basant is placed in the Raganga category as an Anga Raga or Upanga of Hindul Raga. Parsadeva places Basant in the Aurava Jati, as according to him the notes Re and Dha are discarded, Borjita. Sarangadeva also recognizes Hindul as the source of Basant and calls it Desi Hindul. But while placing Hindul in the Aurava Jati, Redha, Borjita, shows Basant as a raga of the Sampurna Jati. Pandit Ramamatya of the 16th century calls Basant a Suddha raga of the Sarava Sampurna Jati, Pa being discarded in Arohana. In later days, some call Basant the source of ragas like Bhairava, while others call it a Bhasa raga derived from Bhairava. Pandit Somnath calls Hindul the Putra raga of Basant. In the south, there are three chief forms of Basant: Basant, Suddha Basant, and Raga Basant. Although many other forms of the raga are there in combination with other ragas such as Kala Basant, Kalyana Basant, etc. In the Hindustani Sangeet system of modern times also, we see various forms of Basant. One form is characterized by the use of Tibra Ma and Kumal Dha. Another form ascribed to the Purbi That exhibits the use of both the Madhyamas, Kumal Re and Kumal Dha. A third form, said to be Marwa Thatudbhava, discards Pa as used and uses both the Madhyamas and Suddha Dha. One more form of Basant, said to be Turi Thatudbhava, is also in practice using Kumal Gandhar. Now there is no point why the people who have been accepting so many different forms of the same raga right from the days of Parsadeva without questioning should not be ready to accept one more form of the raga preserved by a musical tradition practiced with religious restrictions for more than 500 years now. Instead, to question the accuracy of the Bakhanta raga of Borgit simply on the plea of its not conforming to any of the above forms would not be justified. Our analysis shows that the Bakhanta raga of Borgit tallies with Yaman of modern Hindustani music, Ma Tibra and other notes Suddha. Some singers use Tibra Ma in both Arohana and Avarohana, while some discard Ma in Avarohana and some others show the tendency to touch Suddha Ma also in Avarohana. Let us demonstrate the resemblance of Bakhanta and Yaman. Miss Hangmita will first sing a line from a Borgit of Raga Bakhanta
in Rasakotala. Then she will sing a line from a Sota Khayal of Yaman Raga, also in Rasakotala, for a convenience of comparison. Harita bhakoti hoti kona ni milai yare guru vina kaise गुण हरिता भक्ति होती कौन मिलाइया रे गुरु वीना कैसे गुण गावे। Likewise, we see resemblance of the Dhanasri Raga of Borgit with Bhimpalasi or Bhimpalsri of Hindustani music. Let's demonstrate. Miss Sangeeta will sing first a line from a Borakhyal of Rag Bhimpalasi in Rasak Tal. Then she will sing a line from a Borgit of Dhanasri Raga, also in Rasak Tal, for the convenience of comparison. कौन सतना संग पिया बीन मेरी पामरो माना माधवा घने घना कौन सतना संग पिया बीन माले मेरी पामरो माना माधवा घने घना। But on the basis of such resemblances, to label Bahanta of Borgit as Yaman and Dhanasri of Borgit as Bhimpalasi would be like reversing the flow of time. The need of the hour is to scientifically preserve the ragas and the talas of Borgit as they are and popularize their practice in the traditionally proper style. With these few words, I conclude my discussion. Namaskar. That was really enriching, sir. Thank you so much. In the second lecture demonstration scheduled for today, we have Sri Jadav Bora's lecture and demonstration on the subject, tradition of Nam Prakhongo recital in the Kamalabari Khotra.
Sri Bora hails from Uttar Komolabari Khotra, Majuli, Ahom. Sri Jadab Bora is an assistant professor at Dr. Bhupen Hazarika Center for Studies in Performing Arts, Dibrugarh University. Since 9 years of age, he had the privilege to be drowned in the atmosphere of Khatriya culture and traditions at the Uttar Komolabari Khotra, Majuli. Under the tutelage of resident teacher of the Khotra, Sri Moniram Borgayan, he attained proficiency in various types of traditional Khatriya music and singing styles. He also trained under many luminaries for lessons on Khatriya Nritya. The resident monk of the Khotra, Sangeet Natak Akademi Awardi, Gupiram Borbayan, important lessons on different aspects of Khatriya culture to Sri Jadab Bora. With all that he learned from his mentors, he has been mesmerizing audiences across Assam, upholding the honor of Khatriya culture. Sri Bora is a resource person to many institutions and organizations working in the field and has been regularly performing for causes organized by the Sangeet Natak Akademi and other agencies of the state and the country. A master's and MPhil in Assamese literature and culture from Dibrugarh University, he is pursuing his PhD on Khatriya dance at present. He is an ardent preserver of the purity of Assamese language and has devoted himself to the embellishment of Assamese literature and culture. Presently engaged in research-oriented activities on literature, here is Sri Jadab Bora of Uttar Komolabari Khotra Majuli, whose knowledgeable self will enlighten us about the tradition of Nam Prokhongo recital in the Komolabari Khotra. Getting to everyone present here, on this note, I will begin a lecture demonstration with one Nam Ghuha, Mahapurukh Madhav Deva. Shrimanta Shankara Hari Bhagatara Jana Jena Kalpa Taro Tahanta Vinai Nai 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 Amara Parama Guru Amara Parama Guru. My paper today is titled Tradition of the Nam Prokhongo, recital in the Komolabari Satra of Assam. I am accompanied by my Adhyapok, Upen Borgayan, is the Nam Logua, Adhyapok Bhoben Borgayan, Nam Logua, Shantanu Pathok, Lilaram Gayon, Vaishnav, Harbananda Duria Bayon, Vaishnav. From Sisi Uttar Komolabari Satra, Majuli. Srimanta Shankardeva, the founder, leader of New Vaishnavism in Assam. His favorite disciple, Mahapurukh Madhav Deva, and Madhav Deva disciple, Bodula Patmata, cultivated, composed, nurtured, and disseminated a gamut of music known as the Sattriya music. This gamut of music, also known as Sankari Sangeet or Sankari music, is one of the well-decorated and splendid creation among the vast array of Srimanta Shankardeva's creative construction. Bodula Patmata establishment in Komolabari Satra, 1673. In Komolabari Satra, the everyday 14 prasanga practice are performed in 3 different time frames.
morning pair, afternoon pair, and evening pair. In the occasional and casual prasanga, the number of prasanga are not fixed. The regular prasanga in the Satra are performed on the everyday basis. The occasional prasanga are performed during the Tithi of Shankardeva, Madhavdeva, and Bodula Padmata. In other festival churches, Hari Kirtana Utsav, Palnam, and other, there is a tradition of performing Nam Ghokha, Kirtan Ghokha, a specific order. The various other songs, Raga, Ghokha, Kirtana, Path, etc., are still performed in the tradition format inside the Satra. Ami সকলোৱে জানো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে যি সৃষ্টি কৰি যোৱা অমৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহ পৰৱৰ্তী কালত উজনি অসমত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি বদুলা পদ্মাতাই 1673 চনত এই কমলাবাৰী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই কমলাবাৰী সত্ৰই 1673 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সত্ৰীয়া ৰীতি নীতিৰে সত্ৰীয়া চৈধ্য প্ৰসংগক সত্ৰীয়া পৰিমাৰ্জিত ৰূপত ভকত বৈষ্ণৱসকলে চৰ্চা সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি আহিছে। দুগৰাকী মহাপুৰুষৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহ সেইগৰাকী মহাপুৰুষে ভকত বৈষ্ণৱক প্ৰাৰ্থনা কৰি একান্তভাৱে এই কমলাবাৰী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি যাওতি যুগীয়াকৈ এই সম্পদসমূহ জীয়াই ৰখাৰ এটি ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। সেয়া হ'ল সত্ৰানুষ্ঠান। সেই সত্ৰানুষ্ঠানেই হ'ল এই কমলাবাৰী সত্ৰ। আমি আপোনালোকৰ আগত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত গুৰু দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহ চৈধ্য প্ৰসংগৰ মাজত কি ধৰণে চৰ্চা সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ চলি আহিছে আপোনালোকৰ আগত কিছু আভাস আমি দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। এই আভাস দাঙি ধৰিবলৈ যাওঁতেনে বহুখিনি ৰীতি নীতিৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি কিছু ৰীতি নীতিৰ মাজত ৰাখি আমি আপোনালোকৰ আগত তিনি প্ৰসংগৰ মাজত বান্ধি থোৱা দিশসমূহ পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মৰ্নিং পেয়াৰ পুৱা প্ৰসংগ, মৰ্নিং ৰাগ, মৰ্নিং সংস ভতিমা, পুৱা নামঘোষা, কীৰ্তন ঘোষা, পাঠ, মৌখিক চৰিত পাঠ are performed during the morning time. আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ পুৱা প্ৰসংগত পুৱা ৰাগ, পুৱা গীত, পুৱা ভতিমা, নামঘোষা, কীৰ্তন ঘোষা, পাঠৰ সুৰ আৰু মৌখিক চৰিত পাঠ তোলা পৰম্পৰাৰে পুৱা প্ৰসংগৰ ধাৰা অব্যাহত আছে। আমি কিছু তাৰ অংশ পৰিৱেশন কৰিম। সেই অংশ পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি কৈছোঁ যে another music component of Kamalabari Satra which has kept the music tradition going strong is পুৱা ৰাগ, পুৱা গীত, songs and ভতিমা. Accompanies please perform. মই পুৱা ৰাগ, গীত আৰু ভতিমা পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখিনিতে মই এটা কথা জনাইছোঁ যে সত্ৰ পৰম্পৰাত পুৱা বহুকেইটা ৰাগ আছে, বহুকেইটা গীত আছে। আমি এটা ৰাগ অহিৰ ৰাগ আৰু এটি গীতেৰে আৰু পুৱা ভতিমাৰে কিছু অংশ আপোনালোকক আভাস দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম।
Ram. Utha Utha Bapu Sando Baya Utha Utha Bapu Sando Bayan Are Jahoa Mawe Da Koe Ghane Ghana Uthayu Thabapu Sando Bayan Prato Samaya Jahwa Janani Mukha Sambita Syam Jagavanako Utha Meri Lal Madana Gopala Ve Teri Gwal Bulavanako Giri Poti Dhyan Teji Avadhan Murika Khan Bimohitare Toho Jagannatha Ki Dakha Ki Madhava Mohabari Ram Kahavatore Aro Hori Pat Padmajar Hiyato Haikhat Huniyo Krishnar Guna Namavta Hambat Huna Khava Khada Khava Juguti Basan Hari Bhagati Rayadi Janiva Shravan Mantara Mukhe Katha Huna Prathamat Tebekhe Purukhe Pai Bhagati Ratat Katha Huni Lekhe Guse Manara Khankhai Krishnar Khevator Tiar Tebekhe Bahoy Jani Hari Katha Huna Mohantara Mukhe Bala Ram Ram Tebe Tori Baha Hukhe Hari Ram 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 Enedore Kamalabari Khattat Pua Rag Pua Git Aru Pua Fatima Poribekhon Parampara Sorsa Horekhon Choli ahise In the everyday 14 prasanga of the Sattriya music hold a special place. Namgokha is an important component of Sattriya music. During the Guru Kirtan festivals and other commemorative events of the Sattriyas, there is a custom of performing Namgokha, especially during the daily ritual practices. Here are some examples before you. Ami janu je Mahapurush Madhavdeve srishti kori joa Namgokha khoni 1001 kut ase jak Hezari Gokha buli koa hoy ei Hezari Gokha bhag Kamalabari Khattat দুই প্ৰকাৰে পৰিবেশন পৰম্পৰা চলি আহিছে কুলুপুয়া ঘোষা আৰু ধৰিঘোৱা ঘোষা আমি this Namgokha perform in the daily প্ৰসংগ আমি নিত্য প্ৰসংগৰ মাজত কি ধৰণে পৰিবেশন হয় নামঘোষাৰ সুৰ in this Namgokha perform in the occasional Namgokha style of use of Kamalabari Khatra কি ধৰণে নৈমিত্তিক প্ৰসংগত যি আমাৰ গুৰু কীৰ্তন বা আমাৰ পালনাম অন্যান্য উৎসৱ অনুষ্ঠান বিলাকত যি খবহুৱা সুৰত আমাৰ নামঘোষা পৰিবেশনৰ যি পৰম্পৰা আছে আমি কিছু অংশ আপোনালোকৰ আগত পৰিবেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো accompanies please perform it Krishna Krishna Rama
কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম জয় জয় রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম জয় জয় রাম কৃষ্ণ In this Namghosha, performed in the occasional prasanga, style of use of Kamalabari Khotra, আমি এতিয়া নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ আমাৰ তিথি উৎসৱত কি ধৰণে এই নামঘোষা পৰিবেশনৰ যি নৈমিত্তিক পৰম্পৰা আছে মই পৰিবেশন কৰিবলৈ নাম লগোৱা অনুৰোধ জনাইছো।
কমলাবাৰী সত্ৰ নৈমিত্তিক প্ৰসংগত বা নৃত্য প্ৰসংগত কৃষ্ণ ডাকি নামঘোষা পৰিৱেশনৰ যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা আপোনালোকৰ আগত আমি কিছু আভাসে দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। Similarly, the musical characteristics of Kirtan Ghosha are also mesmerizing. There are differences within the performance of Kirtan Ghosha. During the daily ritual practice, Guru Kirtana, festival, other commemorative event of the Sattriya. আমি দেখা পাওঁ নামঘোষা পৰিৱেশনৰ লগে লগে এই কমলাবাৰী সত্ৰ পৰম্পৰাত পাঠকে কীৰ্তন দিয়া পৰম্পৰা আছে আৰু এই কীৰ্তন ঘোষাৰ শংকৰ মহাপুৰুষ গুৰুজনাই যিসমূহ অধ্যায়ত তেখেতে সৃষ্টি কৰি গৈছে সেই অধ্যায়সমূহ আমাৰ নিত্য প্ৰসংগত প্ৰতিদিনাই দুটিকৈ কীৰ্তন পৰিৱেশন কৰা পৰম্পৰা সত্ৰ পৰম্পৰাত চলি আছে। কিন্তু গুৰু কীৰ্তন বা অন্যান্য আমাৰ যি উৎসৱ অনুষ্ঠান আহে সেইসমূহত কীৰ্তনৰ পৰিসংখ্যাটো বাঢ়ি যায়। যেনে বদুলা পদ্ম আটাৰ কীৰ্তন, শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন, মাধৱদেৱৰ কীৰ্তনত 4টা কীৰ্তন দিয়াৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে বা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলৰ বা আটা পুৰুষসকলৰ তিথিত 3টাকৈ কীৰ্তন দিয়াৰ ৰীতি নীতি আমাৰ পৰম্পৰাত চলি আহিছে। আমি এতিয়া মই পাঠকক অনুৰোধ জনাইছোঁ নৈমিত্তিক প্ৰসংগত This Kirtan Ghosha perform in occasional prasanga style used in কমলাবাৰী সত্ৰ। কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰম্পৰাত পাঠকে কি ধৰণে সবহুৱা সুৰত যি ভাঙনিৰ সৈতে কীৰ্তন দিয়াৰ কিছু আভাস আপোনালোকৰ আগত দিবৰ কাৰণে মই পাঠকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমো মথন ৰাম অসংসাৰ তাপ কৰায়
সত্ৰভে নাম কৰিও আমাৰ সংশয়সী নাম বুলিলা প্ৰহ্লাদে হেন বচন নাম যেখানে প্ৰীতিত পশ্চাক গৈ মাতৃ কৰি কে আশ্ৰমত কৰিলা ৰে বুলি বেকলৈ এনেদৰে
কীৰ্তন ঘোষা দিয়াৰ পৰম্পৰা এই সত্ৰ পৰম্পৰাত চলি আছে ইয়াৰ পিছতে নাম সামৰে তাৰ পিছত দবা শংখ ঘণ্টা বাজিব পুৱা প্ৰসংগত Another mode of musical presentation of the Sattriya performed during the everyday 14 Prasanga is a part. Kirtan Dasham, Nam Malika, Bhakti Ratnavali, Nam Ghokha, etc. These forms have their particular style of musical performance. Kamalabari Khattor, a Nitya ba Noimiti Prasangot, Pathor eti parampara ase. এই পাঠ পৰম্পৰাত ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথি নাম মালিকা দশম কীৰ্তন এই সমূহ পুথিৰ ৰাগত বিভিন্ন ৰাগ আছে ৰাগত পাঠৰ সুৰ বন্ধা আছে যেনে কৌ সিন্ধুৰা অহিৰ এই তিনিটা ৰাগৰ মিশ্ৰ ৰাগত পাঠৰ সুৰ পোৱা যায় আৰু পাঠৰ সুৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যই কমলাবাৰী সত্ৰৰ সংগীত পৰম্পৰাক বহু সুন্দৰ কৰি তোলে আমি দেখা পাওঁ যে এই পৰম্পৰাই সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ যি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ এই কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে অতি শ্ৰম ত্যাগ আৰু কষ্ট কৰাৰ ফলত আজি পৰ্যন্ত জীৱন্ত মৌখিক পৰম্পৰাৰে ইজনৰ পিছত সিজন সিজনৰ পিছত সিজনকৈ বাগৰি আহি আছে আমি এতিয়া আহক সেই পাঠৰ সুৰ মিশ্ৰ ৰাগত কি ধৰণে এই সত্ৰ পৰম্পৰাত চলি আছে মই পাঠকক সেই পাঠৰ সুৰ ৰাগৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো জয় কৃষ্ণ প্রভু প্রণত তারণ মঙ্গল সুমঙ্গল যার গুণ নাম যার নামে করে মহা পাপে কোনি স্তার হেন কৃষ্ণ পদে কোটি কোটি নমস্কার নমো নমো নারায়ণ জগতকারণ হে ব্রহ্মাদি
চৰণ মুকুট সকলে সদা ফুৰে নাম গাই হেন কৃষ্ণ চৰণত প্ৰণাম মুখ দায় হে কৃষ্ণ প্ৰভু তুমি কৃপাময় যাৰ কৃপালে হে মনোৰথ সিদ্ধি হয় বাহিৰে ভিতৰে গুৰু তুমি শিকেৱলে দূৰ কৰা ভিতৰ যতে কয় মম এনেদৰে পাঠ ৰাগৰ সুৰত বান্ধি থোৱা আছে ইয়া আমি কিছু আভাসে আপোনালোকৰ আগত দেখালো ইয়াৰ পিছতে মৌখিক চৰিত পাঠ পৰম্পৰা কমলাবাৰী সত্ৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে আমি সেয়া দেখুওৱা হোৱা নাই এটা কথা মই কওঁ আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ সত্ৰীয়া যি ট্ৰেডিশ্যন পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাত সাঁচি পাতৰ পুথিত যি শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ মহাপুৰুষে অতি কষ্ট স্বীকাৰ কৰি সেই সময়তেই এই সাঁচি পাতৰ পুথিত এই কীৰ্তন ঘোষা নাম ঘোষা বৰগীত অংকীয়া নাটক এইসমূহ ৰূপ দি থৈ গৈছে বিভিন্ন ভঁৰাল সেই সাঁচিপতীয়া পুথিৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাও মই আপোনালোকৰ আগত কিছু দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আছে বিয়লি প্ৰসংগ afternoon prayer prasanga the pathak singing a nam malika nam ghosha these are performed during the afternoon prasanga ragalap kori bioli prasangato pathor hur bibhinno prokare poa jay nam malika puthi nam ghosha ityadi bilakot আমি দেখা পাওঁ যে এই বিয়লি প্ৰসংগটো নাম ঘোষা বা এই পাঠৰ আগ পাঠ শেষ পাঠ আৰু মৌখিক চৰিত তোলা পৰম্পৰা ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ এই চাৰি প্ৰসংগত বিয়লি প্ৰসংগটো নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা হৈছে আমি এই বিয়লি প্ৰসংগৰ আফটাৰনুন প্ৰেয়াৰৰ দুটি অংশ আগ পাঠ শেষ পাঠৰ মই পাঠকক পাঠৰ ৰাগৰ সৈতে যেহেতু ইয়াত ৰাগালাপ কৰা হয় এই পাঠৰ সুৰত মই দুটি পাঠৰ সুৰ মই পৰিবেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ
বুদ্ধি হোক কৃষ্ণৰ চৰণে নমস্কাৰ কৰি মনে কৰো নমস্কাৰ নিজ গুৰুৰ চৰণে সুত প্ৰায় আছিলে মোৰ বুদ্ধি মন যাহাৰ কৃপাত এইটো ভুল খচে তন হেন গুৰু চৰণত কৰি নমস্কাৰ মাধৱেৰ শিলাপদ নাম মালিকাৰ পুৰুষোত্তম নামে নৰে স্বৰ্গ জপতি তান আজ্ঞা পালি দি জগন মহামূৰ্তি পুৰাণ ভাৰত স্মৃতি আগম কচাই নানা গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ কৰিলা একঠাই কৃষ্ণ নাম মহিমা পালন্ত যত মান লিখি আনি সবাকো কৰিলা এক ঠান এৰা মুক্তি নিস্পৃহ জিত সেই ভকত সমস্ত মস্তক নিজ ভজ হেন দেৱ মুক্তি নিস্পৃহ জিত সেই ভকত নমে ৰসময় মাগো ভকতি সমস্ত মস্তক মানি নিজ ভকতৰ বৈশ ভজ হেন দেৱ এনেদৰে পাঠৰ প্ৰথমতে পঢ়া নামমালিকা আৰু শেহতীয়াকৈ নামঘোষাৰ
নিৰ্দিষ্ট ৰাগত বান্ধি থোৱা সুৰ আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিলে মই এইখিনিতে কওঁ যে এই কমলাবাৰী সত্ৰত আটা পুৰুষৰ এই সম্পদসমূহ তেখেতে যি কষ্ট ত্যাগ কৰি গুৰু দুজনাৰ সম্পদসমূহ তেখেতে চৰ্চা সংৰক্ষণ প্ৰচাৰৰ কাৰণে এই কমলাবাৰী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এনেধৰণে এই সম্পদসমূহ এই সকল বৈষ্ণৱে নিৰৱধি চৰ্চা আৰু সংৰক্ষণ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি আহিছে এয়া আমি কিছু আভাসে দেখাইছোঁ ইয়াত বিভিন্ন আৰু সুৰ আছে সবহুৱা সুৰ বেলেগ বেলেগকৈ আছে যদি এখন বহাত ঘৰ লোৱা হয় বহা লোৱা হয় তেতিয়া তাত কীৰ্তন পুথি পঢ়াৰ সুৰো বেলেগ বিভিন্ন সুৰ পৰিক্ৰমা সত্ৰ পৰম্পৰাৰ মাজত পৃথকে পৃথকে ই আজি পৰ্যন্ত চলি আহিছে আমি আপোনালোকৰ আগত কিছু আভাস অংশহে পৰিৱেশন কৰাৰ সুবিধা পাইছোঁ যেহেতু আমাৰ হাতত সময় নিচেই কম ইয়াৰ পিছতে আমি গৈছোঁ আমাৰ সন্ধিয়া দবা মৰাৰ লগে লগে সন্ধিয়া প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ কমলাবাৰী সত্ৰ পৰম্পৰাত পুৱা প্ৰসংগত দবা মৰাৰ পৰম্পৰা আছে বিয়লি প্ৰসংগতো দবা মৰাৰ পৰম্পৰা আছে আৰু সন্ধিয়া প্ৰসংগতো দবা মৰাৰ পৰম্পৰা আছে এই দবা কোবোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰসংগৰ যি কাৰ্যসূচী যি ধৰণে চলি থকা সিও এটা ইংগিত বহন কৰে ইভিনিং প্ৰসংগ বা ইভিনিং পেয়াৰ ইন দ্য ইভিনিং প্ৰসংগ গুৰু ভতিমা দেৱভতিমা লীলামালা গুণমালা চপয় টুটয় নামঘোষা কীৰ্তন ঘোষা সত্ৰীয়া ওজাপালি বা কীৰ্তনীয়া পাঠ এনেধৰণে এই সন্ধিয়া প্ৰসংগত এইসমূহৰ পৰিৱেশন পৰম্পৰা চলি আহিছে When a young boy is initiated into the celibate Sattva order, he is taught the various ritual practice of the Sattriya. His initiation begins with Guru Bhatima, Deva Bhatima, Lilamala, Gunamala, Sapoy, Tupoy, etc. সত্ৰলৈ যেতিয়া এজন বালক আনয়ন হয় যি উদাসীন পৰম্পৰা বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা চলি আহিছে এজন বালকক গৃহ সংসাৰৰ পৰা যেতিয়া সত্ৰলৈ অনা হয় আনি কীৰ্তন ঘৰ সেৱা কৰাৰ পিছত সত্ৰাধিকাৰ বুঢ়া ভকতসকলক সেৱা কৰাৰ পৰৱৰ্তী সত্ৰীয়া শিক্ষাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰে লাৰ্নিং দ্য সত্ৰীয়া মিউজিক ডান্স এটসেট্ৰা এই সত্ৰীয়া শিক্ষা আৰম্ভণিৰ প্ৰথম পাঠ হ'ল গুৰু ভতিমা দেৱ ভতিমা এইসমূহ Accompanies please the perform Guru Bhatima, Deva Bhatima, Lilamala, Gunamala, Sapoy Tutoy. কিছু কিছু অংশ মই কি ধৰণে কমলাবাৰী সত্ৰত পৰিৱেশন পৰম্পৰা চলি আহিছে আমি এইখিনি কাৰণে এই পৰিৱেশন পৰম্পৰা আপোনালোকক দেখাইছো যে এই গুণমালা এই গুৰু ভতিমা এই লীলামালাত কিন্তু কিছু কিছু অপভংশ বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে এই যে অপভংশ হ'ব নোৱাৰিব সত্ৰ পৰম্পৰাত আজি পৰ্যন্ত এই সমূহ এনে ধৰণে জীৱন্ত মৌখিক পৰম্পৰাই চলি আহিছে তাৰে আমি কিছু আভাস আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো राम जय गुरु शंकर सर्वगुणाकर जाकरी नाही केउ पाम तोहारे शरणे रेणुखत कोटि बारे करो प्रणाम गुरु भतिमा देव भतिमा हल राम परम पुरुष पुरातन पापी पावल ईश्वर देव ब्रह्मा रुद्र आदि दिगपाल जाको करत नित्य सेव এ হল দেৱ ভতিমা এটা আছে লীলামালা নহয় গুণমালা গুণমালা राम राम निरंजन पातक भंजन राम राम निरंजन पद नमो नारायण संसार कारण भकत तारण तुम्हार शरण तुमी निरंजन पातक भंजन दानव गंजन गोपिका रंजन वेदांत गायक वंशी बायक जगत नायक मुकुति दायक next तुतय
মধুদানব দানব দেব বরং বরবারি জলোচন চক্রধরম ধরণীধর ধারণ ধ্যেয়ত পরং পরমার্থ বিদ্যা শুভনাশকর করচূর্ণিত সেদীপ ভূরি ভগং ভগভূষণ কুর্ষিত পাদ যুগম হরিকিঙ্কর শঙ্কর ঈশ পদে পদমিশ্বন গায়ত্ৰী সমৃতৰে। এনেধৰণে সত্ৰৰ এই শিশুসকলক প্ৰথমে এই শিক্ষা দিয়া হয় আৰু তেখেতসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ কীৰ্তন ঘৰত সন্ধিয়া দবা মৰাৰ লগে লগে এইসমূহ তাত গৈ পৰিৱেশন কৰিব লাগে। সেই পৰম্পৰা আজি পৰ্যন্ত চলি আহিছে। After this initial introduction, the young boys get is sung during the prasanga, khultalar prasanga. He is training under the guidance of a Adhyapok in Borgit, who is sung during the Khultala Prasanga. A young monk can showcase his epithet by the carefully executing the song and other musical numbers performed during the Prasanga. After a monk is able to perform this song with fear, he is often the title of Gayana. Firstly, the monk learned the various raga. Thereafter, he learned the song. This tradition is continuing till that within the various raga and song created by both Shankardeva and Madhavdeva. Guru Bhatima, Deva Bhatima এইসমূহ শিক্ষাৰ পাছতেই যে এই কমলাবাৰী সত্ৰ পৰম্পৰাত যি প্ৰসংগীয়া গীত আছে, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা বৰগীতসমূহ, প্ৰসংগীয়া সুৰ, বিভিন্ন ৰাগ আছে, গীত আছে, ৰাগ আৰু গীত এইসমূহ বিভিন্ন তালত বান্ধি থোৱা আছে। এই প্ৰসংগীয়া গীত আৰু ৰাগ যেতিয়া এজন বৈষ্ণৱে 10-15টালৈকে ৰাগৰ আৰু গীতৰ তেওঁলোকে পৰিপক্ক হয়, তেতিয়াই তেওঁক গায়নৰ নিৰ্মালি দিয়ে আৰু এটা পৰম্পৰা সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰ পৰম্পৰাত আছে। আৰু কমলাবাৰী সত্ৰত এটা নিয়ম আছে যে প্ৰসংগীয়া যি গায়ন বা বায়নৰ যি পৰম্পৰা তেওঁ পৰিৱেশন কৰিব, তেতিয়াই তেওঁ এগৰাকী পাকৈত শিল্পী হিচাপে পৰ্যবেক্ষিত হয়। আমি দেখা পাওঁ যে এই পৰম্পৰাটো কি ধৰণে চলি আহিছে। বিভিন্ন ৰাগত বিভিন্ন গীতসমূহ সুৰত বন্ধা আছে। ইয়াৰ ৰাগ 5টা কুটত দীঘলীয়াকৈ গোৱা হয়, সম্পূৰ্ণ গীতটো গোৱা হয়। আমি আপোনালোকৰ আগত ৰাগৰ অংক ধ্ৰুৱংশটো আৰু গীতৰ হৰি কমলাকান্ত গীতটি বোৱাৰী ৰাগত মই কিছু অংশ আভাস আপোনালোকৰ আগত দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। He
After that, Namghosha, Kirtan Ghosha, Sattriya Ojapali, Oblique Kirtania, Path, performance in evening pair. ইয়াৰ পিছতে Namghosha, Kirtan Ghosha, Sattriya Ojapali বা Kirtania আৰু পাঠ পৰিবেশনৰ মাজেদি সন্ধিয়া প্ৰসংগৰ সমাপ্ত ঘটে। আমি এই সন্ধিয়া প্ৰসংগৰ যি সত্ৰীয়া ওজাপালি বা কীৰ্তনীয়াত আমাৰ সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে, সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ সুহাই ৰাগত সখীহে চলে কানু কীৰ্তিৰ কিছু আভাস মই পৰিবেশন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। Krishnaya Vasudevaya Ere Devaki Nanda Maya Satanina Nanda Kumara Govindaya Namo Namo Tananina Prane Khokhi Kosale Kanu Virindavane Prane Khokhi Prane Khokhi Sole Kanu Virindavane Oyare sole kanu virindavane are sole kanu asale kanu virindavane prane khokhi he sole kanu virindavane Sole kanu virindavane tana
ওজাপালি যি সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ এটা মেট মৰা ভঁৰাল এনেধৰণৰ চলি আহিছে এই ভঁৰাল কীৰ্তন ঘোষা ৰামায়ণৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰি ৰাগ পদ ইয়াৰ 12টা ভাগত ইয়াৰ বিভিন্ন সুৰ আজি পৰ্যন্ত চলি আহিছে আমি এই 14 প্ৰসংগৰ মাজত নৃত্য আৰু নৈমিত্তিক ধাৰাত যি এই সত্ৰ পৰম্পৰাত বিভিন্ন সুৰসমূহ চলি আহিছে সেইসমূহৰ কিছু কিছু আভাস আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ ইন দিছ ৱে দ্য ট্ৰেডিশ্যন অফ সত্ৰীয়া মিউজিক ইজ এলাইভ ইন দ্য কমলাবাৰী সত্ৰ some of monks who are in charge in this practice and performance is known as namlogua pathak deuri bhakot vaishnav etc through continuous practice, performances, and additions into the age-old custom that the Sankori Sangeet or Sattriya Sangeet flourishing today. আমি দেখা পাওঁ যে সত্ৰখনৰ নাম প্ৰসংগত মূল দায়িত্বত থকা নাম লগোৱা পাঠক দেউৰী ভকত বৈষ্ণৱসকলে আৰু এই সকল দায়িত্ববাহী ভকত বৈষ্ণৱে এই 14 প্ৰসংগক আজি পৰ্যন্ত এনেধৰণে চৰ্চা সংৰক্ষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি আহিছে The tradition of Sattriya Sangeet, which begin with Srimanta Shankardev, Mahapurush Madhavdev, Bodula Padmata, still flourishing strongly in the Kamalabari Satra Majuli. It is due to the resilient practice and continuing oral learning tradition through which our monks pass on their knowledge from one generation to another generation. That is, tradition of Sattriya Sangeet is alive the blossoming. On this, এই কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰম্পৰাত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ এই সমগ্ৰ মেটমৰা ভঁৰালসমূহ আটাপুৰুষে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ মাজেদি ইয়াৰ চৰ্চা সংৰক্ষণ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ যি ব্যৱস্থা কৰিলে ইয়াৰ মূল কাণ্ডাৰী হিচাপে এই সকল ভকত বৈষ্ণৱে বিভিন্ন শ্ৰম ত্যাগ কৰি তেখেতসকলে উদাসীন জীৱনৰ ব্ৰত পালন কৰি সত্ৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত থাকি কঠোৰ ৰীতি নীতি পালন কৰি এই পৰম্পৰা জীৱন্ত মৌখিক পৰম্পৰা হিচাপে আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে চলাই আহিছে সত্ৰ পৰম্পৰাত কোৱা হয় যে অৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এখন মৌখিক বিশ্ববিদ্যালয় সঁচা কথা যে ইয়াত যিমানখিনি শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ ইজনৰ পিছত সিজন সিজনৰ পিছত সিজনকৈ আমাৰ অধ্যাপকসকলৰ ওচৰত সত্ৰৰ যিসকল শিশু ভকত বৈষ্ণৱ আছে তেখেতসকলে এইসমূহ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো হ'ল অপৰিহাৰ্য অংগ আৰু এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এইসমূহ সুৰ এইসমূহৰ বৈশিষ্ট্য এইসমূহৰ মান এনেধৰণে ৰক্ষা হৈ আহিছে আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াৰ মাজত আৰু বহুতখিনি ভঁৰাল আছে আমি সৰ্বসাধাৰণ নৃত্য গীত নাট্য পৰম্পৰাতেই আমি বিষয়বস্তুসমূহ চাই থাকোঁ এই নাম প্ৰসংগৰ মাজত সত্ৰীয়া সংগীতৰ এটা মেটমৰা ভঁৰালৰ যি বৈশিষ্ট্য আমাৰ মাজত লুকাই আছে তাৰ কিছু কিছু আভাস আমি আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই কৈ থওঁ যে এই নাম প্ৰসংগ বুলি কোৱাৰ লগতে ইয়াত বহুখিনি ৰিচুৱেল যিখিনি ৰীতি নীতিৰ বহুখিনি কথা থাকে সেইখিনি আমি সকলো ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই মই সেই ৰীতি নীতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই মাৰ্জনা বিচাৰি আমি আজিৰ এই প্ৰদৰ্শনমূলক বক্তৃতানুষ্ঠান ইয়াতে সামৰণি মাৰিম On this note, I will complete today's lecture demonstration with a ঘোষা composed by Sri Madhavdeva, অপৰাধ অভিনাশন আমি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ এটি ঘোষাৰে আজিৰ এই প্ৰদৰ্শনমূলক বক্তৃতা অনুষ্ঠানভাগি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ৰৈ যোৱা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জানি নামে
that indeed enlightened us. Jadu Borasai. Thank you.